अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मुनीब है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए KZ13 और जूम वाली लाइट है, प्रोजेक्टर लेंस के साथ है, टोटली मेटल की बनी हुई है। आप इसका जूम आउट जूम इन कर सकते हैं इससे। और लीना 2 कलर्स के अंदर है, इसमें अंदर वाइट कलर भी है और आपका येलो कलर भी है और फ्लैशिंग भी इसकी डबल कलर में चलती है। वाइट येलो भी चला सकते हैं, वाइट के लिए भी चला सकते हैं और येलो भी चला सकते हैं। HJG मॉडल की है और एक्सेसरीज इसके साथ आपको सारी मिलेगी। और इसको हम बाहर जाके इसका रोड डेमो आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं। I+IO. Music licensing reimagined. Let it drive on full power, never hit the brakes, no comma. I gotta go, I gotta get, I'm on my way to get the full power. Won the game, first place, MVP, I say GG. And even if you still don't get it, just wait, I'm about to go like bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum, I'm going to the I+IO. going to the maximum, I'm bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm going to the maximum, I'm bigger, bolder, faster. नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।